जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं विजिट करवाऊंगा आपको मारगला ऑर्चिड का। इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि ये किन किन का जेवी है और कहाँ पे ये लोकेटेड है। इसकी लोकेशन भी समझाऊंगा, रास्ता भी आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें कौन कौन से साइज के प्लॉट्स हैं और कौन कौन सी लोकेशन पे ये स्पेशली इसके साथ जो चीजें आ रही हैं, करीब तरीन यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, मार्केट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें भी आप लोगों को दिखाऊंगा। होटल्स वगैरह जो आ रहे हैं इसके करीब, और इसकी लोकेलिटी में जो ग्रीनरी और खूबसूरत जगह आ रही हैं, और इसके करीब तरीन जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और आया इसमें इंस्टॉलमेंट पे चीजें हैं या नहीं है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी तफसील में आप लोगों को बताऊंगा। और टाइम हम देखेंगे कि 0 पॉइंट से ये कितने किलोमीटर्स और कितने फासले पे और कितने टाइम में हम उधर पहुंच पाते हैं, और उधर कारकर्दगी क्या है, मतलब आया इसमें डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, काम बंद पड़ा है या काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको तफसील के साथ समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें चलते हैं अब मारगला ऑर्चिड की तरफ। अच्छा जी, जाते जाते मैंने क्या थोड़ी सी एक और भी चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। इधर F10 के अंदर और न्यू ब्लू एरिया के अंदर अपार्टमेंट्स और कारपोरेट ऑफिसेज और शॉप्स वगैरह इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास मौजूद है फॉर सेल। तो मैंने कहा ये चीज भी आपके साथ शेयर कर लूं। तो इस टाइम हम लोग ये ओल्ड मारगला रोड के ऊपर हैं, और ये सीधा जो रोड जा रहा है, ये सीधी जो रोड जा रही है, तो ये F8, F6 और F7 और मरगजार की तरफ, और ये राइट की तरफ हम लोग जब टर्न लेते हैं तो ये हम लोग सामने जो आपको ये एरिया दरख्त वगैरह दिख रहे हैं, तो ये है F9 पार्क, और ये लेफ्ट साइड पे हमारे आ जाता है F10। और ये जो बिल्डिंग वगैरह आपको दिख रही है, तो ये पार्क 1 के नाम से एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी तकरीबन इसका काफी फ्लोर्स बन चुके हैं। इसमें हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। ये बिल्कुल F10 मरकज की लाइन में ऑलरेडी ये अपार्टमेंट्स जो मुस्तफा टावर के नाम से और इस तरह पार्क टावर के नाम से अपार्टमेंट्स ऑलरेडी ऑपरेटेड हैं, लोग इसमें रह रहे हैं, और ये मरकज की बिल्डिंग्स वगैरह भी इधर अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट इसके F9 पार्क, ये हमारे लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे मारूफ हॉस्पिटल, मसाजिद, तमाम ब्रांड्स के कपड़े वगैरह हर एक चीज इधर मिल जाती है। तो मैंने कहा ये चीज भी आपके साथ डिस्कस करूं। आगे एक और टावर बन रहा है दी गार्डन्स के नाम से, उसके अंदर भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स पे अपार्टमेंट्स वगैरह, वो टोटली जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। वो सामने आपको एक हाइटेड बिल्डिंग दिख रही है। तो इसकी 2 बिल्डिंग्स हैं, एक तकरीबन ऑलमोस्ट उसका ग्रे स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और बाकी उसमें जो है फिनिशिंग का काम चल रहा है, और दूसरे बिल्डिंग के भी कोई 8-10 फ्लोर्स बन चुके हैं और उसकी कंप्लीशन चल रही है। अगर वो आपको एक क्रेन सी उसके ऊपर दिख रही हो, और ये सारा मरकज है। तो चले अब मैं थोड़ा सा ब्लू एरिया का एरिया भी आप लोगों को दिखाता जाऊंगा, और फिर हमारा जो मेन मुद्दा है तो वो है मारगला ऑर्चिड। अच्छा, मारगला ऑर्चिड के हवाले से भी मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट बार का और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का एक जेवी था, और बाद में इन्होंने DHA के साथ अपना मतलब एक जेवी किया। तो डेवलपमेंट का काम जो सुनने में आया है, बाकी देखते हैं ऑन दी स्पॉट के क्या पोजीशन है। ये सुखचैन की बिल्डिंग है, ये F10 में, ये ऑलरेडी तैयार है। इसमें आपको कैश पेमेंट पे अपार्टमेंट मिल सकते हैं। अच्छा, तो मारगला ऑर्चिड के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो DHA जो है उसकी डेवलपमेंट का काम कर रही है। देखते हैं कि काम की क्या सिचुएशन है। फर्दर जो है उसमें जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, तो वो एज पर एग्रीमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और DHA और सुप्रीम कोर्ट बार का जो आपस में एक जेवी हुआ है, तो उसमें कमर्शियल जो प्लॉट्स होंगे तो वो तमाम के तमाम DHA उनको सेल करे इंस्टॉलमेंट पे, कैश पेमेंट पे। वो फिर बाद की बातें हैं, क्योंकि डेवलपमेंट DHA कर रहे हैं। और ये लेफ्ट पे हमारे वही F9 पार्क, अभी हम लोग मेन रोड पे आ गए, और ये
न्यू ब्लू एरिया कह सकते हैं आप। ये बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिख रही हैं, तो काफी इधर मतलब ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी बैक साइड पे अवेलेबल है। और ये फ्रंट पे जो भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, तो ये इसमें शॉप्स वगैरह, ऑफिसेज और कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह है। तो इसमें भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और ऐसी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी आप कह सकते हो, इस्लामाबाद का दिल आप इसको कह सकते हो। तो ये काफी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। बहरहाल अगर आपका बजट आपको इजाजत दे और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग के दौरान। सुबह 11 बजे से मगरिब की अजान तक हमारी ऑफिस टाइमिंग होती है, उसमें आप कॉल कर लिया करें। और अगर आप लेट टाइमिंग में या अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोग अगर वीडियो देखते हो, तो काइंडली उस टाइम अपना व्हाट्सएप पे अपना वॉइस नोट छोड़ दिया करें, क्योंकि अक्सर लोग बैठे होते हैं मेरे ख्याल से रात को 10-11 बजे भी वीडियो, क्योंकि फालतू टाइम होता है ना, तो उसमें वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो उनको बस एकदम ख्याल आ जाता है कि इसी टाइम कॉल करनी है। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग थोड़ा सा टाइमिंग का देख लिया करें कि ये आया किसी को कॉल करने का टाइम है या नहीं है। तो इन चीजों का ख्याल रखें। चलें अब मार्गला ऑर्चर्ड का फर्दर मैं भी टाइम और सारी चीजें आपको 0 पॉइंट से समझाऊंगा। अच्छा जी, अभी हम लोग 0 पॉइंट के ऊपर पहुंच गए और ये सामने आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा इस्लामाबाद मोनूमेंट। अगर थोड़े से बादल वगैरह हो रहे हैं तो मे बी क्लियर ना दिख रहा हो। तो इधर से अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा टाइम कितना लगता है। इस टाइम हमारी घड़ी पे जो टाइम दिख रहा है, तो 3:31, 6/12/2025 हो रहा है। तो हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है और ये रास्ता जो है इसको कश्मीर हाईवे भी कहा जाता है और श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है। आगे से सरीना होटल के करीब से हम लोगों ने एग्जिट लेना है। फर्दर मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा कि कहाँ से कैसे हम लोग एग्जिट होंगे। और टाइम आपने ऑलरेडी देख लिया था, 3:31 या 30 हो रहे थे, 3:30 बजे तकरीबन हो रहे थे। तो ये भी हम लोग नाका क्रॉस करेंगे। इसके बाद हमारा अपारा G6 का सेक्टर आएगा। तो फर्दर सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, अभी ये थोड़ा सा आगे आप लोग बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये लेफ्ट की तरफ दामने को G7, F7, G6 और F6 की तरफ रास्ता जा रहा है। हम लोगों ने स्ट्रेट ही जाना है कश्मीर हाईवे के ऊपर। और जैसे ही ये सामने आपको अगर ये ब्रिज दिख रहा हो, ये ऊपर से जो बस जा रही है, जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है। पर ये रास्ता एक इधर से एग्जिट होता है जो आपको लेके जाएगा लोक विरसा की तरफ। ये एग्जिट एक बना हुआ है लेफ्ट की तरफ, तो जैस्मीन गार्डन्स की तरफ, पार्क चाइना सेंटर की तरफ। और ये लेफ्ट साइड पे अभी हमारे एरिया शुरू हो जाता है G6 का। और पुरानी एक मार्केट हुआ करती थी जिसको आप पारा मार्केट भी कहते हैं। पुराने जो लोग इधर रह चुके हैं, अब तो खैर ज्यादातर मूव हो चुके हैं जॉब्स के सिलसिले में, या रिटायर्ड हो चुके हैं, या उनके बच्चे, उनको याद होगा ये एरिया। तो ये G6 का एरिया और आप पारा मार्केट सबसे पहली मार्केट जब बनी थी इस्लामाबाद के अंदर, और सबसे पहला सेक्टर जो आबाद हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, तो ये वो वाला है। और ये हमारे राइट साइड पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का। हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है, आगे सरीना होटल आना है, उसके साथ से फिर एक रास्ता जाता है जो आपको लेके जाएगा फैजाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ। तो उसकी तरफ हम लोगों ने एग्जिट करना है। बहरहाल पहुंच के मैं आप लोगों को समझाता हूं। अच्छा जी, अभी हमारा रुख बाकायदा तौर पे रावलपिंडी, फैजाबाद की तरफ हो गया। पिंडी सदर की तरफ भी आप जा सकते हैं इधर से। और ये आ गया कश्मीर चौक, इसको बोलते हैं। इस
سے یہ لیفٹ کی طرف جو گاڑیاں آپ کو جاتے دیکھ رہی ہیں تو یہ مری کی طرف جا رہی ہیں، ادھر سے بھی جو پنڈی کی طرف سے ٹریفک آ رہی ہے. بہرحال ہم لوگوں نے رائٹ کی طرف رخ کرنا ہے جو راولپنڈی فیض آباد کی طرف ہمیں لے کے جائے گی روڈ. تو ادھر سے پھر ایک اور برج آئے گا، اس کے ساتھ سے ہم لوگوں نے لیفٹ لینا ہے اور پارک روڈ پہ ہم لوگ انٹر ہوں گے مارگلہ اورچرڈ کے لیے. اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ جو ایریا دکھ رہا ہے تو یہ اسلام آباد کلب کا ایریا ہے. ادھر اسلام آباد کلب، یہ سامنے آپ کو گیٹ وغیرہ دکھ رہا ہے، ادھر گولف کلب، اسلام آباد کلب وغیرہ ساری چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں. تو ادھر سے تھوڑا اور آگے ہم جائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمارا ٹوٹل ٹائم لگے گا. اچھا، اس کے راستے میں ہمیں جو چیزیں پڑیں گی تو وہ اس میں آ جاتا ہے پنی گالا کی طرف ایک راستہ جاتا ہے، مرگلہ ٹاؤن ایک آتا ہے راستے میں، پھر شہزاد ٹاؤن آتا ہے، اس کے بعد آپ کا کومسیٹ یونیورسٹی آ جاتی ہے، باقی ایک کالج ہے کنگ حماد کالج، میرے خیال سے وہ نرسنگ کالج ہے. بہرحال وہ آن دی اسپاٹ میں آپ کو دکھا دوں گا. جیریز کا آفس آ جاتا ہے اس کے قریب قریب ایریاز میں. مرگلہ انکلیو آ جاتا ہے، پارک انکلیو آ جاتا ہے، پارک ویو سوسائٹی آتی ہے، اس کے قریب قریب جو ایریاز ہیں. اور بحریہ انکلیو آ جاتی ہے سوسائٹی اس کی، بحریہ والوں کی. تو کافی مطلب یہ ایک اچھا ایریا بننے جا رہا ہے. اور اس میں پلاٹس کے جو سائزز ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پر فردر آن دی اسپاٹ پہنچ کے تھوڑا سا ایریا بھی وزٹ کرواؤں گا. اچھا، یہ سامنے جو اسٹریٹ برج جا رہا ہے تو یہ پنڈی کی طرف جا رہا ہے. ہم لوگوں نے ادھر سے لیفٹ رکھنی ہے گاڑی کو تاکہ ہم لوگ پارک روڈ کو جوائن کر کے تو سیدھا مرگلہ اورچرڈ کی طرف جائیں گے. اچھا، ادھر سے جیسے ہی ابھی ہم لوگ لیفٹ ہوں گے تو لیفٹ پہ یہ روڈ آپ کو اسٹریٹ لے کے چلی جائے گی. ترامڑی روڈ بھی اس کو بولتے ہیں، ترامڑی چوک بھی بولتے ہیں. ادھر میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ادھر کومسیٹ یونیورسٹی، ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں، سرحد یونیورسٹی ہے آئی تھنک سو. اچھا، بنی گالا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بہرحال ابھی ہم لوگ باقاعدہ طور پہ پارک روڈ کے اوپر رواں دواں ہے اور ہم لوگوں نے جوائن کر لیا ہے پارک روڈ کو. لیفٹ کی طرف بنی گالا کو راستہ جا رہا ہے، یہ گاڑی جو ٹرن لے رہی ہے ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے. اور یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے آ جائے گا. ابھی تھوڑا سا آگے کر کے ہم لوگ جائیں گے تو چک شہزاد آئے گا، جس کو شہزاد ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے. اس میں بھی اگر آپ لوگ سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہو تو یا اس کی بھی اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ کمنٹس میں بتائیے گا تو انشاءاللہ اس ایریا کا بھی آپ کو وزٹ کروا دیں گے. یہ لیفٹ سائڈ پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شہزاد ٹاؤن کے اندر راستہ جا رہا ہے. تو تھوڑا سا ہم لوگ آگے جائیں گے تو پھر فردر دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں آئیں گی آگے کر کے. اچھا، اس روڈ پہ ہم تھوڑا آگے مزید جب جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ایک ڈبل روڈ جائے گی جو مرگلہ انکلیو کی طرف، جو DHA اور CDA کا جوائنٹ وینچر ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ایک ویڈیو اپلوڈڈ بھی ہے. اگر فریش ویڈیو آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. زیادہ سے زیادہ اگر کمنٹس آئیں گے اس معاملے میں تو ہم پھر وزٹ کروائیں گے، ادروائز پھر فائدہ کوئی نہیں. کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو. باقی پارک انکلیو جو CDA کا سیکٹر ہے اس کی بھی اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہو تو تب بھی بتا سکتے ہیں. یہ چوک سا آ رہا ہے، ہم لوگوں نے اسٹریٹ ہی جانا ہے، پر یہ لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ٹرک مڑ رہا ہے اور یہ بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، مرگلہ انکلیو 2 کلومیٹر پارک ویو.
तो ये रास्ता जो है आपको DHA और CDA का जो JV है, जॉइंट वेंचर है मार्गल्ला एनक्लेव का, इसमें भी काफी तेजी से डेवलपमेंट चल रही है और इंस्टॉलमेंट्स पे इसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग विलिंग हो इसमें बाइंग के लिए, न कि सिर्फ मशवरों के लिए आप लोग राब्ता करें। अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तफसील इंस्टॉलमेंट के हवाले से और सारी चीजें आपको बता भी देंगे और फर्दर आपको फिर वीडियो भी बना के दिखा सकेंगे। अगर आप लोग विलिंग हो बाइंग में, ये नहीं कि बिला वजह मतलब आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करें। तो ये पेट्रोल पंप जो है इसके साथ एक रास्ता अंदर जा रहा है, ये PSO का पेट्रोल पंप है। इसके साथ ये पार्क इनक्लेव जो है ये CDA का प्रॉपर सेक्टर है या सोसाइटी आप कह सकते हो। और हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है। ये ग्रीन एवेन्यू इधर एक सोसाइटी आती है, ये भी काफी एक खूबसूरत सोसाइटी है। बहरहाल इसकी प्राइसेस के हवाले से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये थोड़ा सा आगे मजीद हम जाएंगे। अच्छा, ये राइट साइड पे हमारे फार्म हाउसेस वगैरह शुरू हो गए हैं जो CDA के फार्म हाउसेस हैं और ये पुराने फार्म हाउसेस हैं। तो अगर इसमें आप कोई फार्म हाउस सेल करना चाह रहे हो या परचेज करना चाह रहे हो तो तब भी हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। पर ये फार्म हाउसेस हैं महंगे और कैश पेमेंट पे हैं, ये ज़हन में आप लोग रख लें क्योंकि ये काफी पुराने, इसमें जनरल मुशर्रफ का फार्म हाउस भी हुआ करता था। ये वो वाला एरिया है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। किंग हम्माद जो नर्सिंग और साइंसेस कुछ ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, तो इससे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये इधर आपको रूट स्कूल वगैरह और ये चीजें भी दिख रही हैं। और ये सामने आपको इधर जो है ये अपार्टमेंट्स वगैरह कोई सरकारी डिपार्टमेंट के अपार्टमेंट्स हैं। और फिर ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी आ जाती है इधर, ये आपको दिख रही होगी कॉमसेट यूनिवर्सिटी। तो इसके करीब से अब एक रास्ता इधर लेफ्ट की तरफ अंदर जाएगा। ये बिल्कुल कॉमसेट यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट साइड पे है। तो ये लेफ्ट पे अंदर अभी हम लोग जाएंगे तो ये आपका आ जाता है मार्गल्ला ऑर्चर्ड। अच्छा, इसमें काफी तेजी से ये काम चल रहा है। ये आप देख रहे होंगे मशीनरी और लेवलिंग वगैरह, और काफी लैंड इन्होंने क्लियर कर ली है, एक्वायर कर ली है काफी लैंड। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, अंदर जाके कोशिश करेंगे कि आपको एरिया समझा पाऊं, पर काफी डस्ट वगैरह है। कोशिश करूंगा कि लेके जाऊं आपको, पर डस्ट थोड़ी सी मैं अवॉइड करता हूं। तो ये सारा एरिया आपको दिख रहा होगा, ये इधर ऑफिसेज वगैरह इनके बने हुए हैं, मतलब है जो कंपनीज वगैरह DHS को काम कर रहा है इसमें। इसकी डेवलपमेंट जो है DHA कर रही है। ये सारी मशीनरी, ट्रक्स वगैरह, और काफी तेजी से काम चल रहा है और काफी लैंड इन्होंने एक्वायर कर ली है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे काफी मशीनरी वगैरह इसमें लगी हुई है, काफी तेजी से काम चल रहा है और डेवलपमेंट का काम। अच्छा, इसमें जो साइजेस हैं, मैं चले साथ साथ आपको साइजेस के बारे में भी बता दूं और फिर प्राइसेस के हवाले से भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसका जो टोटल रकबा है जिस पे ये काम चल रहा है, ये ऑलमोस्ट कोई 8, 8.5 या 9,000 कनाल पर मुहित ये सोसाइटी है, जो सुप्रीम कोर्ट बार और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और अब DHA भी इसमें शामिल हो चुका है। तो टोटल डेवलपमेंट जो है वो DHA कर रही है इसकी। ये आप देख रहे होंगे काफी तेजी से मशीनरी वगैरह लगी हुई है, काफी चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर टोटल जो ब्लॉक्स हैं तो वो 8 ब्लॉक्स हैं
اور اس کا بیک سائڈ جو ایچ بلاک ہے تو وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ کنیکٹ کرے گا مارگلہ انکلیو کے ساتھ، جو ڈی ایچ اے اور سی ڈی اے کا جوائنٹ وینچر ہے. تو اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بن رہا ہے بیک سائڈ سے. مین جو پارک روڈ ہے اس سے اس کی ایکسیس ہے. ایک بہت بہترین لوکیشن پہ یہ سوسائٹی یا یہ سیکٹر موجود ہے. اس میں جو پلاٹس کے سائزز ہیں تو سائزز کے حوالے سے اگر میں بتاتا جاؤں تو 10 مرلہ، 12 یا 13 مرلہ، 40-80 ان کی ڈائمینشن ہوتی ہے. اور پھر کنال کے پلاٹس اس میں موجود ہیں. تو بہرحال چلیں اب ادھر سے واپس چلتے ہیں. کافی ڈیولپمنٹ، لینڈ ساری کلیئر ہے. ابھی ہم لوگ واپس ٹرن لیتے ہیں کیونکہ کافی ڈسٹ ہے اور مجھے تھوڑی سی ڈسٹ الرجی وغیرہ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے میں زیادہ مزید نہیں دکھا پاؤں گا. اس کی جو پرائسز ہیں پلاٹس کی میں رفلی آپ کو موٹا موٹا بتاؤں گا، کیونکہ بلاک وائز، پھر لوکیشن وائز، اور اس میں کچھ جو سرکاری ملازمین کے پلاٹس ہیں تو اس میں 30% ڈاؤن پیمنٹ جمع ہے میرے خیال سے، کوئی 30 لاکھ روپے اس طرح، اور باقی کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہوگی. پر باقی جو سپریم کورٹ کے پلاٹس ہیں جو بار کے، تو وہ آل ڈیوز کلیئر ہیں، اور جو لینڈ اگینسٹ آئے ہوئے ہیں تو وہ آل ڈیوز کلیئر آپ کو ملیں گے. 10 مرلے کا پلاٹ آلموسٹ تقریباً 30 سے لے کے 1,30,00,000 روپے کیش پہ سے لے کے تو تقریباً اراؤنڈ کوئی، ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ، تو اراؤنڈ کوئی 40 سے 50-55 تک آپ کو ملے گا. پھر 12 یا 14 مرلے کا جو پلاٹ ہے تو وہ اس کی پرائس آلموسٹ بنتی ہے تقریباً آپ سمجھو کہ 1.25 سے لے کے تو 2.25 کروڑ روپے تک، ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ اور کس کنڈیشنز پہ ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا سب سے بڑا سائز کنال کا آتا ہے 50/90 جس کی ڈائمینشن ہے، تو وہ اراؤنڈ کوئی 2.25 کروڑ روپے سے شروع ہو کے کیش پیمنٹ پہ تو 3.25 کروڑ روپے تک، ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر. تو یہ تو ٹوٹل اس کی پرائسز سائزز کے حوالے سے میں نے بتا دیا. اس کی لینڈ آپ نے دیکھ لی، کام کافی تیزی سے چل رہا ہے. کافی لوگ جو ہیں F14 اور F15 کے بارے میں کوئریز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ادھر جو میرے خیال سے اس سے بہتر مجھے یہ ایریا لگا ہے، تاکہ کیونکہ کام بھی کافی تیزی سے چل رہا ہے اور پرائسز بھی اس کے مقابلے میں مناسب ہیں، اور لوکیشن بھی زبردست ہے. یونیورسٹی، سکولز، کالجز، اپروچ آپ کی سرینا ہوٹل سے آلموسٹ یہ بلکہ 0 پوائنٹ سے اگر آپ سمجھیں تو، کیونکہ اندر بھی ہم لوگوں نے وزٹ کر لیا ہے تو 4.7 منٹ ہمیں ادھر پہنچے ہوئے بھی ہو چکے ہیں. تو یہ آلموسٹ ہمارا جو ٹائم ادھر تک لگا ہے 0 پوائنٹ سے تو اراؤنڈ کوئی 15 سے 20 منٹ آپ کا ٹائم لگتا ہے، ٹریولنگ ٹائم آپ کا لگ جاتا ہے. اچھا، تو یہ بس سمجھے کہ ایک شہر آباد ہونے جا رہا ہے، نیا ایریا آباد ہونے جا رہا ہے، اور نہ کہ یہ اسلام آباد سے اتنا دور بھی نہیں ہے. 10-15 منٹ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور یہ بالکل اس کے گیٹ کے سامنے آپ کو یہ جو بلڈنگز دکھ رہی ہیں تو یہ کامسیٹ یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی. سرحد یونیورسٹی جو میڈیکل کالج ہے، وہ بھی آپ کا نرسنگ اور میڈیکل سائنسز کے حوالے سے جو کالج یونیورسٹی ہے تو وہ بھی ادھر ہی ہے. اچھا، کافی مطلب آباد ایریا آپ اس کو کہہ سکتے ہو. اور یہ روڈ اسٹریٹ آپ کو راولپنڈی کی طرف لے جائے گی، یہ پرانے ایئرپورٹ کی طرف لے جائے گی، ڈی ایچ ایز کی طرف لے جائے گی. تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کر دیں جلدی سے. اور باقی کوئی بھی سوال و جواب ہو خریداری کے حوالے سے، نہ کہ صرف انفارمیشنز کے حوالے سے، کیونکہ اکثر لوگ ہمیں تھوڑی سی آپ سے گائیڈنس چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو گائیڈنس تو آپ لیں، پر آپ پرچیزنگ بھی کر لیا کریں، کیونکہ میرا ریئل اسٹیٹ کا
بزنس ہے، نہ کہ میں کوئی مطلب ویسے ویڈیوز نہیں بنا رہا لوگوں کے لیے کہ میں ان کی انفارمیشنز کے لیے انفارمیشن بھی آپ لوگوں تک ایتھینٹک میں پہنچاتا ہوں، اور ریئل جو باتیں ہوتی ہیں میری ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے نظر ایسوسی ایٹ کے چینل کو، جب آپ سبسکرائب کریں گے تو اس پہ آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تو حقیقت پر مبنی میری ویڈیوز ہوں گی، جو بھی ویڈیو ہوگی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ چیزوں کو چھپایا جائے گا جیسے عام طور پہ لوگ آپ کو ویڈیوز بتاتے ہیں، اس کے پازیٹیو چیزیں پروز بتاتے ہیں، کونس کوئی نہیں بتاتا۔ بہرحال یہ چیزیں لگی رہیں گی۔ کوئی بھی پلاٹ آپ نے خریدنا ہے یا سیل کرنا ہے یا پرچیز کرنا ہے تو تب آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔